बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कुछ देर पहले हाई कोर्ट के अंदर जो बहस हुई है जिसमें लतीफ़ खोसा को बहुत गुस्सा आया है और उन्होंने जो 1 मिनट का क्लिप देख लीजिएगा ताकि मैं आपसे बात कर सकूं कि हमने ये बात पहले ही मालूम कर ली थी और हमारे इल्म में था, बल्कि आपके भी इल्म में था, पाकिस्तान के भी इल्म में था कि इमरान खान को जब सज़ा दी गई उसके बाद किस तरीके से जो जज दिलावर है वो लंदन भेज दिए गए और उसके बाद जो उनके टिकट्स थे वो तकरीबन आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोई 10 दिन पहले ही मैं आपसे कह चुका था कि टिकट्स जो है वो आपको पता है हम तक पहुंच जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है हो रही थी और उसके बाद मजीद क्या हुआ, कुछ इन्होंने इंकशाफात किए हैं, अब इनसे मजीद हम मुस्तफीद होंगे कि ये और क्या जानते हैं। ये आप मुलाहिजा कीजिएगा ज़रा सा 1 मिनट के लिए। मैं भी ना हूँ क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ये है कि आपसे ना सुनवाएंगे और आप इसलिए के बायस थे। एक तरफ तो आप देखें कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई है, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया है और उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस दिया, नोटिस दे के आपने प्रोसीडिंग स्टे क्यों नहीं की। अब क्या होगा, वो रिवीजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है तो क्या रिवीजन उसका क्या अचार बनाएंगे, अचार बनाएंगे। आपने उसको तो इनाम दे दिया, उस एडिशनल सेशन जज को अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है। एक को रिमूव करके जिसका नाम जाना था जिसने, उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दी है। तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे हम अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस इदारे के तकद्दस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। प्रेशर होता है जी, और प्रेशर जो है वो इस कदर होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा जब कांस्टेबल प्रेशर में आया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इदारे की तकरीम इन्होंने भी नहीं की, तमीज़ इन्होंने भी नहीं की और उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद वही आईजी जो शायद ज़िंदगी भर कम से कम इस हवलदार से नहीं मिलता, जिसका नाम शाहिद है, उसे गले लगाया, उसे छोड़ता ही नहीं है, उसके कंधे पे हाथ रख के इनामात से नवाजा क्योंकि इसने इदारे की तकरीम छोड़ दी थी। और लतीफ़ खोसा साहब वही कह रहे हैं कि मैं भी, मतलब उनके कहने का मतलब मुझे ये लगा कि मैं भी ये हवलदार बन जाऊं, फिर समझ में आएगी आपको। लेकिन मुझे लग रहा है कि निज़ाम के अंदर अब इतनी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है मामलात ख़राब हो रहे हैं। और इसके अंदर मैंने जो चीज़ें देखी हैं मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ वो चीज़ें, कि अल्लाह करे वो ना हो, लेकिन अब क्या होगा, 2 दिन के बाद ये मुकदमा सुना जाएगा और उसके अंदर जो आमिर फारूक साहब हैं वो बार बार यही कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ सामने आ गई हैं वो ये कि इनाम के तौर पर जज दिलावर को भेजा गया। इन्होंने क्लियर कट कहा, 2 बार कहा, इनाम के तौर पर, इमरान खान को सजा देने के तौर पर इनाम के तौर पर जज दिलावर गए। उसके बाद वो नवाज शरीफ से वसूली करने गए, ये भी उन्होंने बताया। और इसके अलावा कहते हैं लंच और डिनर करने गए उनके साथ, मतलब उनकी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है। जो बातें जो हैं ये तमाम पाकिस्तान जानता है, बैरूनी और अंदरूनी पाकिस्तानी सब जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंगली हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम हज़म कैसे, यानी कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम हज़म कैसे करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि कोई सियासी बात हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है इंसानी हकूक़ की, कि आप सज़ा दें, गलत को गलत कहें, सज़ा दें, लेकिन वसूलियाँ, डिनर, लंच, यानी कि इमरान खान को सज़ा देकर आए हो तो उसका इनाम क्या दिया गया, इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इसके अलावा उन्हें लंच डिनर कर रहे हैं आप जज दिलावर के साथ, यानी कि जो पोस्ट आप करते थे 2014 के अंदर वो चीज़ स्टेब्लिश हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद फिर जब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, बल्कि ये मेरे पास अभी खबर रखी हुई है अभी तक, वो ये है कि एडिशनल सेशन जज का अटक का जेल का दौरा और इमरान खान के साथ नारवा सलूक की शिकायत दुरुस्त निकली। वो उन्होंने लिख के दिया है कि आप जानवर वाला सलूक कर रहे हो। इनका जो आपने वॉशरूम बना के दिया हुआ है जहाँ वो नहाते भी हैं, तमाम मामलात वो 2.5 फुट का है और उसके ऊपर आपने 6 फुट के ऊपर कैमरा लगा दिया है। यानी कि आप सोच लीजिए, आप वो 2.5 फुट का डब्बा बना लें और उसके बाद 6 फुट के ऊपर आप कैमरा लगा लें। ये क्या चीज़ नोट करना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़, अब मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे मैं वो हवलदार नहीं हूँ शाहिद कि मैं शुरू हो जाऊँ। तो गुजारिश ये है कि हमें अपने लिमिट में रहना है और हमें समझ में नहीं आ रही है
کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ جیل میں عمران خان کے حالات پر مفتی منیب صاحب نے بیان جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان غلط تھا اور وہ غلط کرتا تھا اور وہ جیل کے اندر ظلم کرتا تھا, کیمرہ لگاتا تھا اینڈ سو آن, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فرمائشی پروگرام کر کے ریپیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, فرمائشی سزا دی جائے, فرمائشی طور پر ریپیٹ کیا جائے, انعام و اکرام سے نوازا جائے, لندن کے ٹور کروائے جائیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگ برداشت نہیں کریں گے. مفتی منیب بھی اس کو برداشت نہیں کر رہے. بہرحال آپ کے پاس پاور ہے, آپ جو مرضی اس کا مظاہرہ کریں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا کرنے سے خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان تو نہیں ہو رہا. یہاں پر ہم اس بات کو اگر آگے لے کے چلیں تو یہاں پر ہمارے نگران جو وزیر اعظم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انتہا پسندی اور مذہبی کشیدگی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ نگران ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ ان باتوں کی کوئی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. یہ کام جو ہوتے ہیں یہ بغیر اجازت کے ہوتے ہیں. کوئی نوٹیفیکیشن دے گا کہ مجھے مذہبی انتہا پسندی کرنی ہے یا مذہبی کشیدگی کرنی ہے اور آپ مجھے اجازت نامہ جاری کیجئے اور کو نوٹیفیکیشن دیا جائے گا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں, 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے, 2 گھنٹے کا ٹائم ہے. یہ سب سویڈن میں ہوتا ہے جہاں قرآن شریف کی بحرمتی ہوتی ہے تو وہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر جو لوگ کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں. کس نے کیا, کیوں کیا, یہ سب آپ کے علم میں آ چکا ہے. اتنا میں جانتا ہوں آپ کے علم میں ہے کرنے والے کون ہیں, کس نے کیا, کیا کیا. اب اس کے اندر آپ را کو ڈالیں, کسی کو ڈالیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ پورا پاکستان کے سامنے اشکبار ہے. وہ اس میں چھپی ہوئی راز نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا مسئلہ ہے, سیکورٹی کو سنبھالنا آپ کا مسئلہ ہے. کیونکہ نگران سیٹ اپ کے اندر ایک بہت خوبصورت بات ہوتی ہے, جب آپ ان سے معیشت کے اوپر بات کریں وہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک کرنے نہیں آیا, میں الیکشن کروانے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کا یہ جواب ملتا ہے. اچھا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. سیکنڈ ڈے آپ جائیں, آپ بولیں سر الیکشن ہی کروا دیجیے. وہ کہتے ہیں بھائی الیکشن کرانا میرا کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں نگران ہوں, میرے پاس یہ ڈومین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں کیا کراؤں, میں نے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا بڑی پیاری پوسٹ ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ نگران کے سیٹ اپ کے اندر آ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ کو کچھ نہیں کرنا, سمپلی آپ بس کچھ بھی کر دیجیے گا, آپ کا ہو جائے گا. یہاں پہ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ اپنے سیکٹرز کی مطلب کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. مجھے یہ خطرہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ چھوڑ دیجئے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, سیاست کو, جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کے اندر سٹریس آ چکا ہے. یعنی کہ ہر بندے کے اندر ایک شاہد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تڑپ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو شریف لوگ ہیں, یعنی کہ جن لوگوں کو لڑنا ہی نہیں تھا, جن لوگوں کو بحث ہی نہیں کر رہی, کاروباری لوگ, ٹھیک ہے نا, تاجر, کیا لڑنا تھا ان کو؟ کبھی نہیں. کبھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ بل اپنے اکٹھے کر لیں, جلائیں گے اس کو. کبھی آپ نے سنا تھا یہ تمام باتیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر میں مساجد سے اعلانات سن رہا ہوں. میں تھوڑا سا کلپ سناؤں گا, آپ کو زیادہ نہیں, لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیے ڈسٹرکٹ بار جو میرپور کی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اور پاکستان میں ایک شریف آدمی جو ہے, جو گھر ہے اس کا سفید پوش یا اس کا کاروبار ہے, وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, چاہے اس کی پارٹی کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سیاست دانوں نے اپنا کام کر دیا ہے, چاہے ان کی پارٹی کچھ بھی ہو, وہ بل بھرنے کے قابل نہیں ہے. یہ دیکھیے گا ذرا. ایک دن میں 3-4 میٹنگ جو ہے وہ ارینج کریں گے. متعلقہ حکومت جو کونسلر ہیں ان کے پاس سے بل جمع ہوں گے, ڈسٹرکٹ بار کے بل ڈسٹرکٹ بار کے پاس جمع ہوں گے, شہریوں کے بل انجمن تاجرات کے پاس جمع ہوں گے, اور وہ سارے ہمارے پاس یہاں پہ لائیں گے. جس دن ہمارا مظاہرہ ہوگا یہ بل سارے ہم اس میں جلائیں گے. میں مدران سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جب تک آپ اس مسئلے کو ٹیک اپ سیریس نہیں کرتے, اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, اگر کسی میٹر ریڈر نے, کسی پرکیات کے افسر نے میرپور کے کسی شہری کا جنہیں میرپور کے, بہرحال یہ آپ کو بتانا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو کونسلر حضرات ہیں وہ اپنے سیکٹر کی مساجد میں اعلان کروائیں, بجلی بل کوئی بھی شہری جمع نہیں کروائے گا, ہاتھوں میں آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے جب تک گورنمنٹ ناجائز ٹیکس اس میں سے مائنس نہیں کرے گی ہم بل نہیں پے کریں گے. اور اگر پھر بھی ہمیں کوئی پریشر آیا یا کچھ مسئلہ ہوا تو پھر جو ہے ہم لڑیں گے اور حقوق کے لیے, اور ان سے ہی تمام چیزیں قبضہ کر لیں گے وہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک کلپ اور لیں پھر بات کرتا ہوں. یہ دیکھیے, سماعت فرمائیں کہ حکومت کی جانب سے جو بجلی کے بلات میں ناجائز اضافہ کیا جا رہا ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن, انجمن تاجران اور میرپور کی تمام سیاسی اور مذہبی
जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। सिंपल हो गया जी, मस्जिद का हो, मदारिस का हो, घर का हो, स्कूल का हो, बिल नहीं जमा होगा। दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर, यानी कि जब आप सिविल नाफरमानी पे आ जाते हैं तो सिविल वॉर में चले जाते हैं। आईएमएफ ने कहा बिल बढ़ाओ, आईएमएफ ने कहा बिजली बढ़ाओ, आईएमएफ ने कहा रगड़ा दो, आईएमएफ ने कहा टांगे तोड़ दो इनकी, आईएमएफ ने कहा इनको गंजा करके इनके ऊपर जूते मारो। मैं मानता हूं कि हम में कोई ऐसी खास गैरत शर्म नहीं है, मतलब हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, और इस एडजस्टमेंट के ऊपर मिसाल मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम जो इस टाइम बिहेव कर रहे हैं वो थोड़ा सा वो है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सूरत हाल, ये जो निगरान सेटअप है जिसके बारे में कहा जा रहा है बहुत बेशर्मी के साथ, इनकी शर्म कोई हया खत्म हो गई। आज मैंने सुना जहांगीर तरीन को, मुझे बताइए, वो एक सियासतदान कहते हैं अपने आप को, रिस्पेक्ट है उनकी, वो कहते हैं कि इलेक्शन मार्च से पहले हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए हमको, यानी कि छोड़ दीजिए सियासतदान को भी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी अगर इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में नहीं होते तो आइन टूट गया, तो जो आइन तोड़ेगा वो उसको लटकाना चाहिए फांसी पे, या आप उसको पहले मार्जिन दे रहे हैं? मार्च में करा लें, मार्च से पहले करा लें। आप उनको सेनेट के इलेक्शन याद दिलवा रहे हैं, सियासी पार्टी अभी तो आपने बनाई है, तो सियासी बातें तो करें कम से कम। आप मार्च में मत कहें, कम से कम मैं मानता हूं कि आप उनको मार्च तो क्या, आप कुछ भी कहते होंगे, लेकिन जब आप आते हैं ना फोरम के ऊपर, तो फोरम पे कहें पीपल्स पार्टी की तरह कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। बाद में तो बोलते हैं यार मैं बोलूंगा, आपने नाराज नहीं होना, ठीक है ना, ये तो बंदा कर सकता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप ओपनली कहें कि मार्च से पहले करा दो। मतलब ये हुआ कि आप निगरान सेटअप को कह रहे हो कि आप मार्च तक परफॉर्म कर सकते हो, आप आइन पे कुचल के 90 दिन को क्रॉस करके 180 दिन भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप 210 दिन भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, हम आपस में हैं। तो ये भी सूरत पैदा हो जाए तो ऐसे मौके के ऊपर जब आपको तकलीफ नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास केस कौन लेके जाएगा कि इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, और इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे पूरे पाकिस्तान को पता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।